So hi guys, we're going to We're going to a market in a Baybay City. Yan, punta tayo doon guys. Ang ganda ng ano nila guys, place. Yan. Yan, Batu, 499 kilometers. Church. Yeah, that's a church here in the Baybay Leyte guys. The place of Akasane Bast. Yeah. Pilgrim Church. Catholic Church. Yan guys. So ang ganda ng ano guys. Sarap ng ubas guys. So, grapes. Oh, yeah. Yan pa guys. Ayan. Ang ganda talaga dito guys. Ayan yung Diva. D-Mart General Merchandiser. Ayan. Tara dong. Dali. Doon kay Tita Cristala oh. Gunit dito. Oy, anay, kayo magpicture pa, magpicture. Wag kang punta dyan muna. Sorry. Oh, so very beautiful place guys. D-Mart Baybay. Oh, no, dirty. Diri ka. Yan guys. Baybay Leyte. Sa arila. Ate Ira is here. Dali te. Pakinding-kinding si Ate Ira guys. Yun, si Sis Cristala. Si is brother MTC. Apil ang Baybay. Apil gani no. Diri na ako. Ako papagawa ko mamaya diyan. Kuha na mo pati yung heart buo. Yung heart buo tas ako nandun sa ano. Sa ano no. Ha. Kuha na mo ako Emily. Ayan, yung pantalan dito guys sa Baybay Leyte guys. Ang ganda guys. Dali Reniel. Kapot. Sama ko sa Reniel guys. Yan. Doon yung ano guys, barko guys. What? Lahat na buto. Ha? Lahat na what? Ito dayan. Hey! Tatelos! The Baybay Central Mall guys. Ayan. Ayan guys. Hindi pa siya talaga as in tapos. Pero meron na siyang pangalan guys. Baybay Central Mall by by Banyan. Umawit na ko break run. No, hindi ito playground. Atala. Ito na yung pinakapantalan nila guys. So doongan ng mga ano barko guys. Pantalan. Nandun sila Angeline at saka si Ate Ira, si Cristala and MTC.
Yan guys, the Baybay port, the port of Baybay. Welcome to the port of the Baybay guys. Yan, the other side. Bye. Yan guys. Ito yung pinaka-market. Showcase. Tara. Ito yung ina nila guys, parkingan. Palengke na to nila, tapos kuan. Terminal. Sa ano daw lang? Save more. Dito. Ayan, first time here in the Baybay guys. The terminal. The Sisilat Cristela and MTC. Ayan guys, maraming fruits guys. Oh. Malinis dito. Oh, no? Bili na kayo guys sa mga prutas ni Kuya. Yan. Mami, tadayan lang dapat mo. Dami guys. Oh, ma. Opo, melon, alulikuan. Watermelon. Mama, yagan. Mama, wala mo yagan. Why lagi? Oh. Ma. Now guys, galing na kami sa palengke. So andito na kami sa Ladies yan. Grabe guys, nag-ano lang kami. Naglakad. Ayun o, yung ano namin. Isang kasamahan. Kakapagod. Yan, dito na kami sa number 2. Sanay kasi sa lakad. Saan na si Renil? Pandara.